Pozdrav društvo, dobrodošli u novu recenziju na kanalu SZ Mobile. Samsung S26 Plus pola godine kasnije. Neće biti priče samo o ovom telefonu, već ćemo malo baciti oko i na Ultru koja sve ovo snima, kako se ona ponaša posle pola godine. Znači, celokupna retrospektiva cele S26 serije. Pre nego što počnemo priču o ovim uređajima, moram da vas podsjetim da je ovo pozajmica iz Tehnokruga. Drugari se bave otkupom i prodajom polovnih mobilnih telefona i celokupnu njihovu ponudu možete vidjeti na tehnokrug.rs. A uz to da vas podsjetim da jedno like, share and subscribe bi bilo od velike pomoći u radu i razvoju kanala. Idemo dalje na priču. Dizajnerski gledano S26 Plus i osnovni S26 se nikad manje nisu razlikovali od Ultra modela. Ako se prisetimo poslednje špicaste Ultre S24 i ostatka S24 serije, razlike su bile očigledne. Kod S26 serije razlika je maltene samo u veličini. Čvrst monolitan dizajn sa semafor kamerama koje su dosta izbačene i znaju da prave problem ako držite telefon ravno na stolu i pokušate da kuckate poruke, imat ćete problem jer će se telefon klackati na sve strane. Kod Ultra je to još i izraženije. Kućište kod S26 Plus modela je napravljeno od aluminijuma, staklo napred i pozadi, Gorilla Glass Victus 2 zaštita, što bi trebalo da znači dosta solidnu otpornost na grebanje i udarce. Međutim, kako je to u praksi sa ovim aluminijumskim frejmom? Kod Ultra su se već pojavile bele tačkice na aluminijumskom frejmu, što će reći da je boja počela da se skida i ima isti problem kao i S23 serija, što nije nikako lepo za videti, a ja znam da pazim telefon, vadim ga često iz fotrole, glancam ga, ali to jednostavno ne pomaže. Prelazak ove godine na aluminijum je bio čist promašaj po meni. Telefon je obezbeđen IP68 sertifikatom, otpornost na vodu i prašinu. Možete ga potapati do 1 metra na pola sata. Nemojte preterivati sa dubinom jer pritisak je veći na većoj dubini i voda može da nađe put, a uz to može da bude i neki fabrički malo slabije zalepljen model i onda ćete dobiti pokvaren uređaj. Ja sam moju Ultru potapao i sve radi kako treba bez problema i posle potapanja. A najveće iznenađenje se dešava kada upalimo ekran na S26 Plus modelu i uporedimo ga sa Ultrom na dnevnom svetlu. Mnogo svetliji, lepši i oštriji prikaz imamo na Plus modelu u odnosu na Ultru, a sve to zarad privacy displeja koji Samsungu niko nije tražio i verujem da dosta malo ljudi koristi tu funkciju. Kod mene je potpuno isključena jer se na dnevnom svetlu ne vidi skoro pa ništa kada je ta funkcija uključena. I onda pali, gasi, lakše jednostavno ugasiti ga i imati normalan ekran. Nadam se da će to na S27 seriji ispraviti, ali znajući Samsung ubacit će privacy display na celu S27 seriju i onda će reći evo sada imate iste ekrane sa lošijim prikazom. Nadam se samo da neće biti tako i da ja nisam u pravu. Ostatak specifikacija je odličan, HDR10 Plus podrška, LTPO AMOLED sa 120 Hz osveženjem i 2600 nica osvetljenja u piku. U ekran je ugrađen ultrazvučni otisak prsta koji je zaista brz i munjevit i na najmanji dodir otključava ekran. Ne morate ni da aktivirate ekran, već samo dodirnete to mesto gde se nalazi ultrazvučni otisak prsta i ekran je otključan. Mora se priznati da Samsung svake godine napreduje sa ovim otključavanjem preko otiska prsta i ovde se stvarno nema šta zameriti. A da bi vizualni osjećaj bio potpun, zadužen je par zvučnika koji ispucava zaista odličan stereo zvuk. Nije baš na tom nivou kao na Ultri, ali je vrlo visoko kvaliteta. Fali mu malo niskih tonova, to jest basa kako bi bio identičan kao na Ultri, ali to nećete osetiti dok ne stavite jedan telefon pored drugog. Poslušajte sami kako to zvuči. Večita dilema ostaje aktuelna. Da li Exynos može da parira Snapdragonu?
Godinama unazad Samsung je imao problema sa Exynos modelima i često je znao da menja svoju politiku i filozofiju, pa tako sa S23 i S25 serijom nismo imali Exynos, već smo dobili Snapdragon modele u celoj S seriji. Sada se to vraća i imamo Exynos 2600 koji je izrađen u novoj naprednoj arhitekturi od 2 nanometra. U pitanju je Gate All-Around proces ili GAA skraćeno kako ga zovu. Moramo imati na umu da sa druge strane Snapdragon nije taj napredni proizvodni proces, već je i dalje na 3 nanometarskom FinFET proizvodnom procesu i od sledeće godine i TSMC prelazi na taj novi 2 nanometarski proizvodni proces i onda ćemo imati pravu sliku i moći da uporedimo ove uređaje, to jest ove čipove onako kako treba. Sada trenutno kako stoje stvari, ovaj Exynos 2600 uopšte ne zaostaje za Snapdragonom 8 Elite Gen 5. U sintetičkim testovima rezultati su vrlo slični. Wildlife Extreme Stress Test je vrlo sličan i razlike su vrlo male, neznatne, tako je i u dnevnom radu. Jedinu razliku možemo vidjeti u Geekbenchu, jer Geekbench Ultra daje prednost za single core od nekih 18% i u multicore imamo prednost od 7%, ali opet kažem, to u dnevnom radu uopšte nije primetno. Sve igrice i svi zadaci rade glatko, brzo i munjevito. Pokušavao sam par puta da pokrenem Asphalt Legend, u istom trenutku i telefoni to zaista odrade munjevito, neki put to odradi brže Ultra, neki put Plus model, ali je situacija egal. Ista stvar je i sa Call of Dutyjem, sve leti, dosta brzo otvara aplikacije i što je najbitnije, sve igrice mogu da radi na visokim podešavanjima sa osvežavanjem od 120 Hz. Znači imat ćete brz i gladak prikaz na ekranu na oba uređaja. Još jedna dilema koja ide uz Exynos je trajanje baterije. Baterija kapaciteta 4900 mAh kod mene na mom testiranju je izdržala 1 dan i 10 časova od poslednjeg punjenja, što možete vidjeti na ovom B-rollu. Zaista se dosta dobro pokazao. Bilo je teško maltretiranje, fotografisanje, igranje video igara, sintetički testovi i povrh svega toga telefon je izdržao 1 dan i 10 časova, što je zaista fenomenalan rezultat za Exynos modele, nije to bio slučaj do sada. Vidjet ćemo u narednim interakcijama Androida šta će se dešavati, da li će to malo pokvariti ili popraviti. Jedina mala mana je to punjenje koje je 45 W i treba mu sat vremena i 6 minuta da napuni bateriju od 1 do 100%, znači morat ćete da sačekate, ali ono što je najbitnije, ona brza dopuna od 0 do 50% ide za nekih 20 minuta i sa time ćete bez problema izdržati ceo dan sa ovim S26 Plus modelom. Najveća razlika između Plus modela i Ultra su kamere. Na prvi pogled deluju identično, semafor dizajn, samo što Plusu fale ove dve kamere. Ali kada se malo bolje zagledate vidjet ćete da Ultra ima mnogo veću telefoto kameru i mnogo veću ultra široku kameru, gde se u principu ogledaju i najveće razlike između ova dva telefona u svakodnevnom korišćenju. Idemo da pogledamo neku fotografiju i da vidimo kakve su razlike između ova dva telefona. Počet ću od poslednje fotografije koju sam napravio. Bio sam u BMW salonu i uslikao sam novu X3. Kako se vama dopada ovaj auto? Prva fotografija je puta 3 telefoto kamera i odmah na prvu ruku vidimo da Ultra ima mnogo prirodniji prikaz i lepše predstavlja boju ovog auta. Tamniji delovi kadra su lepše otvoreni i samim tim imamo dosta više detalja u kadru. Kada zoomiramo ovaj grill na autu, vidjet ćemo da se na Ultra jasno vide ove linije na grillu, dok se kod Plusa to ne vidi. Ne znam iz kog razloga se ovo desilo, ili je pak možda neko osvetljenje. Sljedeća fotografija je sa glavne kamere i ovde odmah na prvu možemo primetiti mnogo lepši koloritet i značajno precizniju boju auta kod Ultra nego na Plus modelu. Kada sve to zoomiramo, vidjet ćemo da imamo mnogo više detalja na Ultra nego na Plusu. Kod ultra široke kamere razlika je još uočljivija. Odmah možete primetiti da je tu prisutan lens flare od sunca i da su tamni delovi kadra potpuno tamni i da se skoro pa ništa ne vidi i izgubljeni su svi detalji,
Dok je ultra lepo otvorila tamne delove kadra i vidimo sve delove branika na autu, dok se to kod plusa jedva raspoznaje. Selfie kamera u principu deluje dosta slično, količina detalja je ista, ali možemo primetiti da imamo različit koloritet i da plus model ima malo oštriju sliku i pravi malo oštrije crte lica, dok je ultra to malo umekšala i pozadini dala neki blagi blur što deluje više filmski nego ovako. Ova fotografija na plusu je generička, deluje lepo, ali ja bih prednost dao ultra modelu. Evo malo fotografija sa bazena. Glavna kamera i odmah na prvu možemo primetiti da S26 Plus ima malo pojačan kontrast, što samim tim daje atraktivnost fotografiji koja je kasnije lepša za društvene mreže. Sa druge strane, ultra ima mnogo prirodniji prikaz i značajno više detalja u kadru. Kada blago zoomiramo ove dve fotografije, ovdje ćemo vidjeti mnogo više detalja kod ultra nego na plusu i dosta manji šum u tamnijim delovima kadra. Kod ultra široke fotografije situacija na prvu ruku deluje identično. Možemo primetiti malo različitiji koloritet neba, ali kada zoomiramo blago ove fotografije vidjet ćemo da je ultra u velikoj prednosti nad plusom. Pogledajte ovaj deo ovdje koliko je on mutniji u odnosu na ovaj deo kod ultra. Ovo je jedan od lepših zidnih crteža u kraju. Kada sam ga prvi put primetio, bila mi je odlična inspiracija. Rekao, sada imam šta da slikam, ne moram da tražim interesantne detalje. Telefoto kamera puta 3, vrlo identično. Kada zoomiramo, reklo bi se da ultra ima malo precizniji koloritet i za nijansu više detalja. Sa glavne kamere fotografije su uglavnom konkurentne, ali kada zoomiramo na primjer ovoj klima uređaj koji je u perifernom delu kadra, primetit ćemo da ultra ima mnogo više detalja i precizniji koloritet, plus je potpuno promašio ovu boju zida. Kod ultra široke kamere na prvu ruku vidimo da je tu sve identično, jedino što možemo zapaziti je ta količina detalja koja uvek je na strani ultra modela. Ovom idea jasno možemo da pročitamo, dok ovdje to mora malo da se nasluti šta piše. Malo po malo stigli smo i do zemunskih kapija. Ultra široka fotografija, izazovni svetlosni uslovi, tamniji i svetliji delovi kadra su lepše predstavljeni na ultri, a kada ovu ultra široku fotografiju blago zoomiramo, vidjet ćemo da je to mnogo lepše na ultri, koloritet mnogo bolji i drastično više detalja imamo. Pogledajte ovo cveće i pogledajte zgradu u pozadini koja je na plusu maltene brown boje, dok se ovdje vidi jasna tekstura na pozadini. Glavna kamera je dosta konkurentnija na plus modelu i u ovom primjeru meni bi se više svidjela ova fotografija sa plusa nego ova fotografija sa ultre, ali budimo realni, prikaz na ultri je mnogo prirodniji i boje su mnogo lepše predstavljene, ovdje je pojačan kontrast i zbog toga imamo atraktivniju fotografiju. Telefoto kamera u praksi bi trebalo da bude identična, ali ovdje na ovom primjeru vidimo da te fotografije nisu iste. Ovaj ESP na Snapdragonu mnogo bolje radi nego na Exynosu. Kada blago zoomiramo jednu i drugu fotografiju vidjet ćemo da na ultra imamo dosta više detalja i da je koloritet značajno precizniji. Kod selfie fotografije razlike su najmanje primetne. Kao što možete vidjeti na ova dva primjera, ne može se tu naći mana ni jednom ni drugom uređaju, sve je to lepo odrađeno. S tim što bi mogao da kažem da plus ima malo oštriju fotografiju, ali ovo je sve stvar ukusa. Sa dnevnih fotografija prelazimo na noćne fotografije. Verujem da svi prepoznajete šta je u pitanju. Došli smo do gardoša da napravimo neku fotografiju i ovdje odmah na prvu možemo primetiti da ultra ima značajno više detalja u kadru i mnogo oštriji prikaz, prosto jednostavno rečeno. Ovaj logo gardoš se mnogo lepše vidi na ultri nego na plus modelu. Na glavnoj kameri situacija je vrlo slična, senke su maltene identično otvorene, količina detalja dobra i na jednom i na drugom uređaju. Telefoto kamera za nijansu bolja na ultri po mom mišljenju jer ima malo lepši koloritet i malo jasniji kadar. Panorama Zemuna i Beograda sa gardoša, svima dobro poznati kadar, vidimo odmah na prvu da ultra bolje otvara tamnije delove kadra i da tu ima dosta više detalja. Ovo je ultra široka kamera. Na glavnoj kameri situacija je dosta slična i ne mogu se vidjeti neke određene razlike. Moglo bi se reći da imamo malo više detalja na ultri i to je to. Na ovom primjeru telefoto kamera na plus modelu je potpuno podbacila. Imamo taj neki ljubičasti kadar koji je potpuno neprirodan, dok je ultra ovo lepo napravila i učinila kadar onakvim kakav jeste u stvarnosti.
Selfie fotografija u ovom trenutku deluje dosta lepše na ultra modelu. Imamo nekako jasniji prikaz i mnogo lepši koloritet. Evo, pogledajte sami kako se to vama čini, možete pisati u komentarima šta je vama lepše. Na većim vrednostima zooma S26 Plus nema šta da traži sa ultrom. Ova fotografija je idealan primjer toga, jednostavno mnogo bolje i mnogo jasnije na ultri nego na plus modelu. Evo fotografije Xiaomia, palo mi je na pamet da to uslikam. Ovo je vrednost puta 10, pogledajte koliko jasno se vidi ovaj logo Xiaomia na ultri, bolje nego na plus modelu. Video zapis sa prednje selfie kamere deluje dosta dobro na oba uređaja, stabilizacija odrađuje odličan posao. Ja bih rekao da plus model ima malo kontrastniji video i zbog toga deluje malo atraktivnije. Oba uređaja imaju mali problem sa preeksponiranjem kadra u pozadini, što se može vidjeti na nebu iza mene. Sve kamere imaju mogućnost snimanja 4K pri 60 frame u sekundi. Ovo što trenutno gledamo je ultra široka kamera koja je po meni malo tamnija na plus modelu, malo slabije otvara tamnije delove kadra i nije baš toliko precizna u prikazivanju boja. Ovo drvo u pozadini deluje mnogo lepše prikazano na ultri nego na plus modelu. Generalno, kontrast je tu problem i onda zbog toga imamo ovako zasićen video. Sa glavne kamere situacija je dosta slična. Kao što možete vidjeti, koloritet je maltene identičan, stabilizacija odrađuje odličan posao. Opet je malo kontrast pojačan na strani plus modela. Ovo drvo, pogledajte ovdje u ovom trenutku koliko više detalja ima na drvetu na ultri nego na plus modelu. Telefoto objektiv, optičko uveličanje puta 3. Deluje dosta slično u dnevnim uslovima, ja ne mogu da primetim neku razliku, pišite u komentarima kako se vama ovo čini. Noćni video sa selfie kamere nije najsrećniji na oba uređaja, ali ako moramo da biramo, izabrali bi video sa ultra. Mnogo više detalja i mnogo bolje otvara tamnije delove kadra, što se može vidjeti na ovim primjerima. Glavna kamera 4K pri 60 frameova u noćnim uslovima, ja bih rekao da ultra ima bolje video snimanje. Video stabilizacija je odlična i na jednom i na drugom uređaju. Lens flare malo više prisutan na plus modelu, ali sada kada pogledamo u ovom trenutku K, mnogo više detalja i mnogo svetliji kadrovi na ultri nego na plus modelu. Ovo nije mala razlika i svakako će biti mnogo bolji telefon za snimanje u realnom radu ako ste videofili, ako vam telefon treba za video snimanje. Od ultra široke kamere na plus modelu nećete imati neke koristi jer vidimo da je primetno lošija u odnosu na ultru. Ima previše šuma u tamnijim delovima kadra i dosta manje detalja. Lens flare je također dosta veći, pa sve ukupno ova kamera i nije za neku preporuku u noćnim uslovima. Za kraj današnje recenzije sam ostavio priču o operativnom sistemu. Android 16 presvučen One UI-om 8.5. Jedan od najboljih korisničkih interfejsa u Android svetu, a po mom mišljenju, ako mene pitate, ovo je najbolji korisnički interfejs. U prilog tome ide i 7-godišnja podrška za ažuriranja koju nećete naći ni kod jednog proizvođača. Obećavaju oni sve i svašta, ali pitanje šta će uraditi. Vidimo da su neki počeli da se povlače sa svetskih tržišta i da ukidaju svoje operativne sisteme i da prelaze na ColorOS. Verovatno ste već čuli o kome je reč. Kod Samsunga to nećete doživjeti i imat ćete uvek zagarantovanu podršku. U prilog tome ide i prebacanje podataka sa jednog na drugi uređaj kada kupite novi Samsung, nebitno koji uređaj imate. Vrlo lako ćete preko Smart Switcha prebaciti sve podatke na novi Samsung, čak šta i sa iPhone-a možete da prebacite određene podatke. Ne može sve, ali dosta stvari se prebaci. Kod ostalih proizvođača to ne ide tako. Honor, Xiaomi ovaj ili onaj, to je paćenje dok prebacite te podatke. Mogućnosti personalizacije operativnog sistema po vašim željama su zaista velike. Good Lock modul je jedna od neverovatnih stvari koju je Samsung Labs napravio i može da prilagodi telefon baš po vašim željama i prohtevima. Sve što zamislite, to možete i uraditi i sa telefonom.
Mnogo stvari tu ima, da ne dužim i da ne pričam o tome jer bi se video otegao u nadogled. Imate na Galaxy Store-u Good Lock modul pa sami isprobavajte. Ja bih vam preporučio Galaxy Guardian jer uz pomoć njega možete mnogo bolje kontrolisati uređaj, pregrevanje, potrošnju baterije i optimizaciju samog operativnog sistema. Agentic AI. Tako je Samsung na prezentaciji najavio novu generaciju veštačke inteligencije koja bi trebala da bude potpuno automatizovana. I zaista ovo preko Bixby-a radi fenomenalno, čitav telefon možete kontrolisati glasom. Ali na našim balkanskim jezicima to ne radi, tako da od takvih stvari i nećete imati velike koristi. Ako se služite engleskim jezikom, ovo će biti fenomenalna stvar. Ako se pak ne služite engleskim jezikom, onda vam ostaje obrada fotografije, uklanjanje buke iz pozadine i još tako dosta nekih sitnih AI podešavanja. Da ne dužim priču, već svi vrlo dobro znate o čemu se radi. I za kraj današnje priče, kakav utisak na mene je ostavio ovaj S26 Plus model. Mogu vam reći iznenađujuće dobar. Ergonomija odlična, trajanje baterije odlično, performanse fenomenalne u rangu sa S26 Ultra. Sada kako trenutno stoje stvari, ovo je potpuno egal telefon koji je malo slabiji na polju kamera. Ako vam to nije toliko bitno, ovo je bolji izbor i bolja kupovina od Ultre, jer je malo manji telefon, lepši za ruku i ima lepši prikaz na ekranu za razliku od Ultre. A uz to ako ste vlasnik nekog starijeg Plus modela ili nekog standardnog modela kao što je ovaj S22 Plus, S23 Plus, ovo će biti idealan upgrade i odlična kupovina. Slobodni ste da u komentarima pišete vaše iskustvo ako imate ovaj Plus model. Kakvo je trajanje baterije i kakve su performanse posle malo duže korišćenja. Naravno i vi koji nemate ovaj telefon možete pisati vaše mišljenje u komentarima, ali samo na lep i korektan način. U suprotnom ćete biti blokirani i odstranjeni sa kanala. Moram još jednom da vas podsjetim na sveto trojstvo, like, share and subscribe. Ja sam Stevan, a vi ste gledali još jednu recenziju na SZ Mobile kanalu. Veliki pozdrav iz Zemuna, ćao!